السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام وہابی دیوبندی بد مذہب جوتے کی نوک پر۔ سامعین اکرام، اس آڈیو کو مکمل ضرور سنیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ ایک بار نہیں آپ حضرات بار بار سنیں گے۔ جمشید علی قادری صاحب نے کیا زبردست دھلائی کی۔ وہ شیر رضا بن کے گرا رہے ہیں کہ ندوہ کے لنگور تھرا رہے ہیں۔ نزدیت اور وہابیت کے چھکے چھڑانے جناب محترم جمشید علی قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں سامعین اکرام۔ تمیز سے بات کرنے کی صلاحیت ہے، تمیز سے بات کرنے کی صلاحیت ہے۔ چلو تمیز سے بات کرو، تمیز سے بات کرو۔ آؤ ہاں، بدتمیزی کرو گے گالی کہو گے، بدتمیزی یاد رکھو۔ اچھا، میں تنبیہ کرتا ہوں، میں پہلے اپنی زبان کو سنو، میں اپنی زبان سے کوئی بد کلامی جملہ نہیں نکالوں گا۔ سنو، تم یہ بتاؤ کہ شیعہ کافر کیوں نہیں ہے؟ میرے حساب سے دیکھو، میں تمہارے ہر حساب انسان سے ایک آزاد چلے ہے، گا؟ ہر ایک انسان منٹ آزاد دین ہے۔ تمہارے حساب سے چلے گا؟ آپ کی حیثیت کیا، علمی حیثیت کیا ہے؟ ارے میں ایک دیکھو، ہر انسان آزاد ہے۔ ارے ہر انسان کو گولی مارو، دین جاہل سے چلتا ہے یا عالم سے چلتا ہے؟ بتاؤ۔ جو بھی ہو، اللہ کے یہاں ہم جواب دیں گے۔ سنو، ہم اس اللہ بات کے کا کیا جواب دو گے؟ اللہ کے دین یہاں جواب جاہل دیں سے گے۔ سنو چلتا ہے میری یا بات، عالم سے چلتا ہے؟ بتاؤ۔ میں اللہ کے دربار میں اس چیز کا جواب دوں گا۔ کیا نہیں، آپ میں جواب شیعوں دیں گے، سے، اپنا سنو جواب میری دیں گے بات، نا۔ میں شیعوں آپ سے نے دنیا نفرت کا کرتا تھوڑی ہوں۔ ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اللہ کے دربار میں اس آپ کا نے جواب مجھے دوں ایک گا۔ آیت سنائی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں مطلب اختلاف نہ کرو، اور جو تمہارے مطلب اصول کے مطابق بات نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیکھو دو۔ قرآن کی آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا ترجمہ کر تَفَرَّقُوا۔ دینا۔ اللہ کے رسی کو، یعنی اللہ کے قانون کو مل جل کر کے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفریق پیدا مت کرو۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ یہ بتا دو کہ قادیانی مسلمان ہیں یا کافر؟ وہ تو بالاتفاق کافر ہیں، عالم کیسے اسلام کافر نے ہیں؟ بالاتفاق۔ کیسے تم نے کیسے کافر کا حکم لگا دیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ نے کے نہیں رسول کہا، کو ہم نے نہیں کہا، عالم مضبوطی سے اسلام نے تھامو کفر کا اور فتویٰ لگایا۔ کسی پہ تنگی نہ کرو۔ عالم اسلام نے پوری دنیا اچھا، کے ہر تو مطلب کے، عالم اسلام نے قادیانی کو کافر کہا، ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن تو شیعہ پر قادیانی کفر کا کو حج فتویٰ نہیں پہ لگایا۔ جانے سنو کی میری اجازت بات، کیسے دے دی؟ لیکن عالم اسلام نے ایک شیعہ پر منٹ کفر کا فتویٰ نہیں عالم نکالا ہے۔ اسلام نے قادیانی کو حج پہ جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ نہیں، بالکل نہیں دی ہے۔ آپ کو جانکاری جو نہیں ہے اس کا دیا مطلب؟ جو اس کا خلیفہ بالکل حج نہیں، کیا ہے، اس بالکل نے نہیں، دو حج دو نہیں حج جا کیے ہیں۔ سکتا، دو یہی دو حج جانکاری کیے نہیں ہیں اس ہے۔ نے۔ تمہاری اچھا ایک منٹ رکو، تمہاری میری شرط ہو گئی، اگر وہ حج میں نے تمہیں دکھا دیا تو تم توبہ کر کے اہل سنت والجماعت بریلوی بنو گے؟ یا اللہ پاک، جلدی بولو۔ ہیں؟ اگر میں نے تم کو دکھا دیا کہ اس نے دو حج کیا ہے اور وہاں کے بادشاہ کے ساتھ وہ خوب کھایا پیا اٹھا بیٹھا ہے، تو ہاں، توبہ کر کے تم بریلوی بن جاؤ گے؟ میں سور کا گوشت کھا لوں گا لیکن بریلی نہیں بنوں گا۔ اچھا، مطلب خنزیر کھا میں لو گے، سور بریلوی کا نہیں گوشت بنو کھا گے؟ لوں گا اللہ لیکن تعالیٰ بریلی تم نہیں کو بنوں گا۔ بالکل سینے پہ مہر لگا دیا، تم کو ہدایت کا راستہ نہیں دے گا اللہ میں تعالیٰ۔ بتایا نا کہ میں سور کا گوشت کھا لوں گا اچھا، آپ لیکن مجھے بریلی نہیں بتاؤ کہ شیعہ پہ اجماع نہیں، امت ہے، تم نے شیعہ بریلی کافر ہے بنو کہ گے نہیں؟ کا شرط رکھا، اس لیے میں نے کہا۔ سنو تم نے تو میں بول دیا، اگر میں ہار سمجھ گیا، اللہ نے سنو تمہارے میری دل بات، پہ مہر لگا میں دی۔ اگر بتاؤ سنو شیعہ میری کے بات، بارے میں کیا کہنا ہے؟ سنو میری بات، میں اگر شیعہ کے ہار بارے گیا میں تو کیا سور کہنا کا ہے؟ گوشت کھا لوں گا لیکن بریلی نہیں بنوں گا۔ اچھا، آپ تو بات ہی ختم ہو گئی، اب بتاؤ شیعہ کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہیں؟ شیعہ کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ شیعہ کے بارے میں عالم اسلام نے کفر کا فتویٰ نہیں لگا پایا اچھا، ہے۔ تم نے کس کی کتاب پڑھی ہے جس میں کفر کا فتویٰ نہیں شرط لگایا؟ رکھو نا اس بھائی، کا نام بتا دو۔ شرط رکھو میرے پاس، علمی ایک کا بات کا نام شرط بتاؤ۔ چلو رکھو۔ میں تم سے شرط لگاتا ہوں، اگر ہاں، تم نے یہ میں نے ثابت کیا کر دیا کہا؟ کہ شیعہ پہ عالم اسلام نے اجماع کفر نہیں پر ہے عالم کا، عالم تو اسلام سنو نے بات سنو۔ سنو میری اگر بات، تم نے یہ ارے بات تو سنو یار، بات سنو۔ ہاں بولو۔ اگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ عالم اجماع، عالموں کا اجماع نہیں ہے، عالم اسلام، عالم سنو اسلام، عالم نے پوری عالم اسلام، ہاں سنو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ عالم اسلام کا مجھے اجماع دکھاؤ گے کہ شیعہ کافر نہیں ہے، اور اگر تم نے دکھا دیا تو میں تمہاری بات مانوں گا، فون پہ بحث و مباحثہ چھوڑ دوں گا، نہیں دکھا پائے تو تم توبہ کر کے بریلوی بنو گے۔ میں بتایا نا کہ میں ہار گیا تو میں سور کا گوشت کھا لوں گا، بریلی نہیں بنوں گا۔ تو پھر بریلی بول رہے ہو؟ آتے ہو بریلوی سے الجھنے کے لیے؟ کاہے کے لیے آتے ہو؟ اچھا چلو یہ بتاؤ، سور کا گوشت کھا لو گے، بریلوی نہیں بنو گے، تو بریلوی مسلمان ہے یا کافر؟ ہلو، اے محقق صاحب، ہو یا بھاگ گئے محقق صاحب؟ یہ وہ ہے بنگلور والا، ہاں ہاں ڈبل کی ہاں ہاں، شیطان۔ وہی رکو تو اسی کو میں بھی لے لیتا ہوں نا اس کو۔ ہیلو ہاں محقق صاحب،
मुफ्ती साहब के मुंह में मैंने डाल दिया बरेली का मांस, अभी तो फंसा ही है। हेलो ये मुफ्ती, The number you have dialed is currently busy. Please try later. ನೀವು ಡಯಲ್ हर शख्स जो कह रहा आजाद है तो आजाद। अरे इससे तौबा करवा लो भाई। अहमद The number you have dialed is हेलो अभी नहीं कर रहा इससे, हाँ? इससे तौबा करवाओ साले से अभी। अरे तो इसको लाइन पे तो लाओ, कहाँ भागा ये? काट दिया फोन। खंजीर का गोश्त खाना पसंद कर लेगा लेकिन बरेलवी नहीं बनेगा। अरे मिस कॉल पता ये नहीं वही क्यों है मार जिसकी रहा है। बैंड बजाई थी मैंने लगातार 3-4 बार। अरे भाई माँ कर गालियों का कहाँ फोन लगा दिया? अरे तौबा कर लीजिए भाई। हेलो बात करते करते हमारा फोन नेटवर्क गायब हो जाता है। अरे नेटवर्क गायब हो गया था। हाँ, नेटवर्क गायब हो जाता है। अच्छा चलो चलो ये बताओ कि खंजीर का गोश्त खाना तुम पसंद करते हो और बरेलवी बनना पसंद नहीं करोगे तो बरेलवी मुसलमान है या काफिर? अरे बरेलवी की बात ही नहीं है, सुनो मेरी बात। नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट पहले बात मुझे करने यहाँ पे दो, 2 डिसाइड मिनट करो बात कि करने दो, 2 मिनट। जिस धर्म में जाने के लिए तुम खंजीर ठीक का है। गोश्त खाना अरे पसंद 60 कर लोगे, सेकंड अभी बात तो तुम करने कह दो। रहे थे कि किसी को अरे काफिर 60 मत कहो। सेकंड बात करने दो, 60 सेकंड बात करने दो। एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दो, हाँ बोलो। फिर आप बोलते रहना। आपने कहा अभी जब मुझे फोन किया था तो आपने कहा कि तुम कौन होते हो किसी को काफिर कहने वाले, वो अल्लाह जाने, अल्लाह फैसला करेगा। तो तुमसे मैंने पूछा कि अगर तुमने दावा किया कि शिया पे इजमा नहीं है आलम इस्लाम का, तुम अगर साबित कर दोगे तो मैंने कहा कि मैं तौबा कर लूंगा और आज के बाद बहसो मुबाहिसा नहीं करूंगा फोन पे। लेकिन तुम्हें भी एक शर्त माननी पड़ेगी और ना साबित कर पाए तो तुम्हें बरेलवी बनना पड़ेगा। ये बरेली बनने की बात क्यों करते हो? खा लूंगा, अरे बरेली तो बनने की बात क्यों करते हो ना? सुनो, मुसलमान है या नहीं यही सुनो मेरी हराम बात। खाना पसंद कर रहे हो? सुनो ने मेरी बात, जब तुम आप बोलोगे तुम बोलो, मुझे बरेली इसका पहले जवाब दे दो। क्या? बरेलवी मुसलमान है या काफिर? जब कोई अहले सुनो, धर्म में जब आने कोई के बरेली लिए, मजहब में बोलेगा, आने के सुनो लिए मेरी तुम बात। खंजीर का गोश्त खाना पसंद कर लोगे, उसमें नहीं आओगे जब तो कोई उसको बरेली काफिर बोलेगा, समझते हो या सुनो मेरी मुसलमान? बात, जब हाँ। कोई बरेली बोलेगा कि हार जाओगे तो बरेली बनना पड़ेगा, सुनो मेरी बात। हाँ। जब कोई अच्छा। बरेली बोलेगा कि हार जाओगे तो बरेली बनना पड़ेगा, अच्छा। तब मैं उस शख्स को बोलूंगा कि अगर मैं खुदा न खासा हार गया तो मैं खंजीर का गोश्त खा लूंगा लेकिन बरेली नहीं बनूंगा। ये तुम्हारी बात का जवाब है। तो ये अच्छा, तुम्हारी इसका बात का भी दो ना जवाब कि है। बरेलवी क्यों नहीं बनोगे, वजह क्या है? हैं? वजह क्या है? मैं जहन्नमी मानता हूँ बरेली को। हाँ, तो अब जब तुम जिसको जहन्नमी मानते हो तो एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। तुमने मुझसे अरे ये नबी क्यों सल्लल्लाहु बोला अलैहि कि तुम वसल्लम किसी को नबी सल्लल्लाहु काफिर और अलैहि किसी को वसल्लम मुसलमान, अरे किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी को हदीस सुनो, दोज़खी, बरेली जन्नती नहीं जहन्नमी बोल है, सुनो। सकते। वही अरे बात तो तुम बरेली बोल रहे हो जहन्नमी है, अभी। सुनो। तो वो तो तुम भी बरेली बोलने लगे जहन्नमी है, अब। सुनो हदीस सुनो। अरे बदतरीन, दुनिया के बदतरीन काफिर हो तुम, जो तुम दूसरे को बोलते हो कि हदीस भाई पेश तुम करो, किसी को मैं हदीस काफिर पेश क्यों करता बोलते हो, हूँ। तुम वो काम खुद अरे बोल रहे हो। बरेली बिदाती जहन्नमी है, मैं हदीस सुनो पेश सुनो करता हूँ सुनो, ना। बरेलवी का एक बिदत साबित कर दो, 1 लाख रुपए ले लो। फिर 1 लाख रुपए ले लो। हाँ, 1 लाख का इनाम दूंगा अगर बरेलवी का तुमने एक भी बिदत साबित कर दिया तो। हाँ, लेकिन तो पहले एक सुनो, बात करो, उससे पहले खुद तुम इजमा सुनो। दिखाओ मुझे, आलम इस्लाम का इजमा दिखाओ कि शिया मुसलमान है। चलो शाबाश, किताबें पढ़ो। बरेली खुद गवाह है कि मैं जहन्नमी हूँ, सुनो। बरेली खुद गवाह है कि मैं बिदअती हूँ, सुनो मेरी बात। आलम इस्लाम बरेली खुद गवाह है, को सुनो। मुसलमान होना साबित कर दो। अरे बरेली खुद गवाह है क्या? कि मैं बिदअती हूँ, जहन्नमी हूँ। कैसे मैंने बता रहा कहा हूँ? ना, जब बरेली तुम खुद लोगों गवाह की है, हैसियत सुनो। नहीं होती बात अरे करने की, बरेली तो के काहे बारे के लिए में तुम बरेली गवाही के पास देने फोन की करके साबित जलील करने की ख्वार जरूरत नहीं होते है। हो? अरे काहे को बरेली अपनी के बारे थोड़ी बहुत में तुम्हारी बिदअती इज्जत है, बची होती जहन्नमी काहे के लिए है, गवाते हो? उसके लिए हदीस कुरान से साबित करने की जरूरत नहीं है, सुनो क्योंकि मेरी बात, खुद गवाह है, खुद गवाह है, खुद गवाह है। तुमने शुरू में मुझे, अरे सुनो तो सही, सुनो सुनो। हाँ, तुमने शुरू में मुझे फोन किया कि तुम लोग हर किसी को जहन्नमी बोल देते हो, किसी को काफिर कह देते हो, किसी को दोज़खी कह देते हो। लेकिन मैं तुमको जहन्नमी बोल रहा हूँ, मैं तुमको जहन्नमी बोल रहा हूँ, मैं तुमको जहन्नमी बोल रहा हूँ, साबित कर रहा हूँ, सुनो। करने वाले तो तुमने मैं तुमको जहन्नमी बोल रहा हूँ, साबित कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात। फैसला करने वाले ये अरे बताओ। मैं जहन्नमी तुमको साबित कर रहा हूँ ना कुरान हदीस की रोशनी में। अच्छा, तुम पहले वो अल्लाह बात के को साबित मोहम्मद करना, वो तो रसूलुल्लाह तुम्हारा बात सल्लल्लाहु नहीं अलैहि कर वसल्लम सकता। पहले तुम हर शिया को खुतबे मुसलमान में, हर साबित करो। बयान में, सुनो, आलम इस्लाम से शिया को मुसलमान साबित करो, नहीं तो तुम अभी यहाँ हरामी साबित हो जाओगे। वकुल्ला मुहदसतिन बिदा वकुल्ला बिदातिन जलाला
وکل ضلالۃ فی النار. اچھا لیکن تم لوگ اس جملے کو کوئی بھی تمہارا ترجمہ کرو، عالم ترجمہ بولتا ہی نہیں ہے. ترجمہ کرو، ترجمہ کرو. ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان میں ترجمہ نیا کرنے کام کی کیا ضرورت بدعت ہے؟ ہے، ہر ہمارے نبی بدعت صلی اللہ علیہ گمراہی ہے، وسلم اور بولتے تھے. گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی، ہے نا. ارے ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تو سن تو لو اس یار، جملے بات تو کو سنو. ہمارے بہت نبی صلی بوکھلا اللہ علیہ جاتے وسلم ہو. بولتے تھے ہر خطبے جب میں. کوئی حدیث پیش کرتے ہو تو اس کا جواب بھی لینا چاہیے نا، ایسے بڑبڑانا نہیں چاہیے، غلط بات ہے. تم بتاؤ کہ یہ صحیح بات ہے یا نہیں کہ ہمارے میری آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو فرماتے تھے وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اس کا ترجمہ جو بھی ہو، سنو، اس کا ترجمہ جو بھی ہو، اس کا ترجمہ جو بھی ہو، تعریف کر دو محقق ارے صاحب. سنو نا، اس کا ترجمہ جو بھی ہو تم خبیث اپنے کی علماء اولاد سے یہ پوچھ بتا لو. کہ جب تو مجھے ارے اس کا بدعتی بول ترجمہ رہا ہے، جو ہے مجھے علماء جہنمی سے بول رہا پوچھ ہے، لو. تو تم نے شروع لیکن میں آ کے فلسفہ سوال کیوں یہ ہے جھاڑا کہ تھا؟ تم لوگوں کے عالم تم نے فلسفہ کیوں یہ جھاڑا کیوں تھا نہیں آ پڑھتے، کے یہ کہ کیوں نہیں کسی کو بولتے؟ مشرک مت بولو، کسی کو کافر مت بولو، تم کون ہوتے ہو کسی کو مشرک کہنے والے؟ تو نے فلسفہ کیوں جھاڑا تھا آ کے؟ میں اسی لیے کہ اس جملے کو تم لوگ کیوں نہیں بولتے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر خطبے میں فرماتے تھے تم لوگ کیوں نہیں بولتے ہو؟ اس کی تعریف کر. ارے تمہارے زبان سے کیوں نہیں نکل پاتی ہے جملہ؟ پہلے بدعت کی تعریف کر. تعریف بدعت کی ہم نے تعریف کیا کہا؟ میں نے کیا کہا محقق ہم نے کیا بدعت کہا؟ کی ہم نے تعریف کہا کریے. کہ بڑے ہمارے پیار سے نبی میں آپ سے کہہ رہا ہوں بدعت محمد کی تعریف رسول کریے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے جو جملہ نکلتے میں تھے ہر وہی بیان آپ سے میں، پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے حضور کی علماء بات کی کو زبان سے سمجھنے کیوں والا نہیں آج کی نکلتی یہ تاریخ میں جملہ؟ ایسا کون سا رافضی شیعہ پیدا ہو گیا؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. والے بھائی جواب نہیں، جواب نہیں، ڈاکٹر ایک بات کا جواب نہیں ہے، صرف اس بات کا جواب دے دو، صرف اس بات کا جواب دے دو، صرف ایک ہی بات کا جواب دے دو. اب دوسرا تیسرا چوتھا کچھ نہیں. کر رہے ہیں. ارے صرف اسی بات کا جواب دے دو. تمہارے عالم یہ جملہ کیوں نہیں منہ سے نکال پاتے؟ ارے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جملے ہر خطبے میں جب بیان کرتے تھے تو یہ جملہ نکالتے تھے اپنی زبان اطہر سے. تمہارے علماء کیوں نہیں اپنے منہ سے نکال پاتے؟ اچھا تمہارے علماء نکالتے ہیں؟ بالکل. کون ہے تمہارے علماء آج کی تاریخ میں؟ کون ہے؟ وشر الامور محدثاتها. ارے آج کی تاریخ میں تمہارے علماء کون ہے؟ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جملے نکلے ہوئے. ایک بات بتاؤ جناب. ارے تمہارے علماء کے منہ سے کیوں نہیں نکلتے یہ جملے؟ ارے تم نے کہا ارے تمہارے علماء کی کے منہ سے کیوں یہ جملے نہیں نکلتے؟ جواب ہے. اچھا اگر میں نے ثابت کر دیا تو توبہ کر لو گے؟ دکھا دوں. اپنے علماء کی تقریر میں نے بدعت پہ پوری دے دی تم کو، نہیں، یہ جملہ پورا جملہ آپ کے علماء پوری دنیا کے ایک بھی علماء نہیں نکالتے، ایک بھی علماء. اچھا تمہارے علماء نکالتے ہیں؟ بالکل. کون ہے تمہارے علماء آج کے؟ بالکل. آج کے کون ہے علماء؟ کون ہے تمہارے؟ ارے ہر جمعے کے خطبے میں دیکھ لو. ارے کون ہے کا نام تو بتا. ارے ہر جمعے میں جاؤ، دنیا میں جاؤ رہتا ہے وہ. ارے جمعے کی مسجد میں جاؤ یہ جملہ بولتے ہیں. کون ہے؟ وہ شیعہ ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے. کس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں کس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ بیوقوف. دیکھو صرف اسی بات کا جواب لوں گا. ایک عالم کے منہ سے نہیں نکلتا ہے. پوچھ رہا ہوں تیرے سے کہ تیرے آج کے تاریخ میں تیرے باپ کون ہے جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا ہے؟ پھر میرے باپ کس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے بھائی؟ قادیانی کے بچے. پھر بدتمیزی کیا تم نے؟ پھر بدتمیزی کیا؟ تیرے سے سال اتنی دیر سے پوچھا بدتمیزی مارتا نکال کے سامنے ہوتا تو تمہاری ماں نے حقیقت میں سور تمہاری ماں نے حقیقت میں گھوڑے سے جنا کر کے پیدا کیا. تمہاری ماں نے زمانے میں گھوڑے سے گدھا سے جنا کر کے پیدا کیا. جواب نہیں ہے تو سالا گالی بکتا ہے. سوال کا جواب کہاں دے رہا ہے؟ جواب نہیں تو سالا گالی بکتا ہے. عوام سنے گی تو اس کو لعنت بھیجے گی. فون نمبر ڈالوں گا میں آڈیو کے ساتھ. سالے سور گدھا حرامی کہیں کا. وعدہ کیا تھا کہ ہم بدتمیزی نہیں کریں گے. ابے تو بیوقوف آدمی کو جواب تو دینا. آج کی تاریخ میں تیرا کس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ ارے تمیز سے 5 منٹ بات نہیں کر سکتے تم لوگ. کس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ تمیز سے تم لوگ 5-7 منٹ بات نہیں کر سکتے تم لوگ.
तुम्हारी माँ ने घोड़ों से गधों से जना करके पैदा किया। तुम लोग 5-7 मिनट तमीज से बात नहीं कर सकते। सुन अरे 5-7 मिनट तुम लोग तमीज से बात नहीं कर सकते साले। सुअर गधा हरामी लोग, साले पागल है, सुअर गधा हरामी लोग, साले गाली बकते थे साले, जानना सुअर में गधा लेके हरामी जाएगा। लोग, अच्छा एक बात बता, साले कि सुअर हुजूर गधा। के जमाने में हाँ तो तू भी तमीज से नहीं बात था। करो, तमीज से बात करो। सुनो चलो सुनो गाली का बदला गाली दे दिया, पहले गाली ये का बता बदला कि गाली हुजूर दे के दिया। जमाने चलो में तू तमीज, था नहीं था? हुजूर के जमाने में तू नहीं था तो तेरी माँ बाप ने तुझे पैदा करके बिदअत इजाद जब की। बदतमीजी करोगे गाली खाओगे। चलो नहीं, मैं कह रहा हूँ तेरे माँ बाप ने आज तुझे पैदा करके, क्योंकि दीन में नया काम बिदअत है, तो तुझे दीन सिखा के दीन में लाके बिदअत इजाद की। क्या बोल रहा है तू? मैं कह रहा हूँ कि दीन में हर नया काम बिदअत है, तो तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया, तुझे दीन सिखाया, तुझे दीन पे चला रहे हम नहीं जानते बिदअत दीन में किसको नया कहते काम हैं। तू पैदा मैंने हुआ तो बिदअत तू की भी तारीफ बिदअती नहीं किया। हुआ। नहीं, तू भी मैंने नहीं बिदअती कहा हुआ। कि ये बिदअत है। सुनो मेरी बात, हमने अच्छा, नहीं दीन में कहा नया कि ये काम बिदअत बिदअत है, ये हमने हदीस नहीं क्यों कहा पढ़ी कि ये तूने? बिदअत है वो बिदअत है। ये हदीस क्यों अब पढ़ी उस तूने? मौजूद पर हम गए ही नहीं है। क्यों पढ़ी तूने? वो तो हमारे नबी साहब पढ़ते थे, अब तो जाहिल वो तो है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, वही तो मैं कह रहा हूँ। ही कर रहा है। अरे ये जुमले हमारे नबी शासन पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह तेरे उसूल से तू बिदअती साबित हुआ। तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया, तुझे दीन सिखाया, तुझे दीन पे चला रहे हैं, और दीन में हर नया काम बिदअत है। जैसे तूने ये हदीस पढ़ी तो इस हिसाब से तू भी बिदअती हुआ। तेरा आने वाली औलाद है वो भी बिदअती, तेरे माँ बाप भी बिदअती, तेरा पूरा खानदान बिदअती। ये हमारे हुजूर साहब, हमारे नबी अब तो जानने से लेना अपने उसूल से तो खुद बिदअती, तेरा पूरा खानदान बिदअती साबित हो गया। जब बयान फरमाते थे, भाई तुम्हारे निकलते तुम्हारे पूरे दुनिया के लाखों करोड़ों आलिमों में एक आलिम के मुंह से ये जुमला नहीं निकलते जो हमारे नबी साहब पढ़ते थे। डॉक्टर है ना वो, डॉक्टर चाहिए। ये वो डॉक्टर है कि जिसके माँ के पास शिया आया था या इसकी माँ शिया के पास गई थी, नहीं मालूम। ये शिया की बहुत पढ़ाई। डॉक्टर साहब हाँ, तमीज से बात करना। बदतमीजी करोगे गाली खाओगे। घोड़ू से सवाल का जवाब देता है, आपका सवाल करके पूरा जवाब देता है उसका। अरे जमशेद अली भाई सुनो तो जरा, ना तुझे सवाल करना आता ना जवाब करना आता, बस सिर्फ भौंकना आता है। अच्छा एक बात बता, रात को क्लिनिक बंद करने टाइम पिछवाड़े पे क्या इंजेक्शन ले लेता है क्या बैटरी का बड़बड़ाने का? अरे 70,000 मिलके भी बात कर लो। एक बच्चे साले जहन्नम के चुनाव चिन्ह चाहता। देख मैंने तेरे पूरे खानदान को साबित कर दिया। तेरे हदीस, तूने जो हदीस पेश की उस हदीस की रोशनी में तेरा पूरा खानदान बिदअती। कैसे? क्योंकि तूने कहा ना कुल्लू बिदअतन दलाला, तो तूने ये हदीस हमने नहीं कहा बे, हमारे नया काम बिदअत है। तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया, दीन सिखाया, दीन पे तुझे चला रहे, तो दीन में नया काम बिदअत है। तू तो था नहीं हुजूर के टाइम में, हमारे तो तू नबी बिदअती हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे। अबे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे तो उसकी तारीफ में ये कहा है कि दीन में हर नया काम बिदअत है। बिदअत कौन है क्या है मैं उस पर तो गया ही नहीं। तारीफ कर, कौन सा चीज बिदअत है, कौन सी चीज बिदअत नहीं है, मैं तो उस पर गया ही नहीं। अबे सुअर के बच्चे, अरे कौन? मैं सुन, मैं हमेशा चैलेंज करता हूँ कि बरेलवी का एक भी अमल शरीयत का उसूल बताए और शरीयत का कानून बताए, और एक भी अमल बिदअत साबित करने वाले को 1 लाख रुपए का नगद इनाम। अरे बेटा जब बिदअत नहीं है, मेरे बच्चे, मेरे लाल बच्चे, वही तो बोल रहा हूँ। स्कूल में तू डॉक्टरी पढ़ के आया ना मेरे लल्ला, का काम नहीं करते हो, सुनो ना मेरी बात। स्कूल में तू डॉक्टरी अगर पढ़ तुम के आया है बिदअत का तो काम नहीं करते हो, मैं अकीदे का डॉक्टर हूँ। ठीक है भाई, सुनो ना मेरी बात। मैं हेडमास्टर हूँ। सुनो ना मेरी बात, ठीक है। अगर बिदअत का काम नहीं करते हो, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, तो ये जुमला तुम्हारे उलमा के मुंह से क्यों नहीं निकलते? लगाना, ये अल्कोहल की दवाई देना, ये तो हुजूर के वक्त में नहीं था। या अल्लाह, तो ठीक है बेटा, अगर तुम लोग बिदअत का काम नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है कि हमारे तुमने मुझे फोन किया, 1 मिनट रुको, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने फोन किया, तुमने कहा कि तुम लोग ये जो हर किसी को काफिर बोलते हो, हर किसी को मुशरिक बोल देते हो, हर किसी को जहन्नमी बोल देते हो, तो जन्नत और दोजख का फैसला अल्लाह के हाथ में है। मुशरिक कौन है कौन नहीं है हम नहीं कह सकते, तो तुम किसी को मुशरिक क्यों कहते हो? तो तू मुझे ये बता सुअर के बच्चे कि तूने बरेलवी को सुअर के बच्चे, कौन सुअर का बच्चा मुशरिक क्यों बोला? कौन सुअर का बच्चा है? सुअर का बच्चा तूने, अरे साले सुअर का मैंने फिट कर दिया। अरे सुअर का गाली बकेगा बे, बिल्कुल बकूंगा। सुअर खंजीर को गाली नहीं दूंगा, जूता से मारूंगा साले। अरे मेरे साथ गाली बकने का हैसियत है साले। अबे डॉक्टर की औलाद साले, 2-2 कौड़ी के दवाई रखने वाले, 2-2 कौड़ी के डॉक्टर। अरे मैं इलाज का डॉक्टर नहीं हूँ। अरे मैं इलाज का डॉक्टर नहीं हूँ बेवकूफ गधे। अरे मैं इलाज का डॉक्टर नहीं हूँ बेवकूफ गधे। मैं इलाज का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुरान पर पीएचडी किया हूँ।
काय पे? मैं कलाम पाक पर PhD किया हूँ, डॉक्टर फिलोसफी किया हूँ, मैं इलाज का डॉक्टर नहीं हूँ। कलाम पाक पे तू PhD किया है? अच्छा ये बताइए, तो बिदअत हो गया। सहाबा ने कलाम पाक पे PhD किया था? किस सहाबी ने कलाम पाक पे PhD किया था? साले बिदअती मुशरिक। फिर साले फिर गाली बकेगा? नहीं तो मुशरिक साबित हुआ आपने कॉल के हिसाब से। तो नहीं फिर आयत में नहीं तो तमीज तमीज से बात करने नहीं आएगा। उल्लू बिदअतिन दलाला सुन लेता तो तू PhD नहीं करता। किस सहाबा ने PhD किया था? मुशरिक की औलाद। फिर गाली बकेगा? फिर गाली बकेगा? तुम लोगों को फिर गाली बकेगा? अरे सुअर गधा हरामी, अरे सुअर गधा हरामी साले, तू गाली बकेगा बे मुझसे? अबे तू गाली की बात करता है, कसम खुदा की बाटा की चप्पल पहनता हूँ, इतना मारता साले सुअर गधा हरामी साले, इतना मारता तेरी PhD तेरे गांव से निकाल देता मैं। हैसियत है बे? अच्छा मेरे गेट में 400 सिक्योरिटी रहता है। बता। अरे मेरे गेट में 400 सिक्योरिटी रहता है। कुरान में कितनी किस्म के आते हैं बता? अरे मेरे गेट में 400 सिक्योरिटी रहता है बे साले, 400 सिक्योरिटी रहता है हमारे गेट में। क्यों अल्लाह पे भरोसा नहीं है तुझे जो सिक्योरिटी से बोलता है? सिक्योरिटी मदद, मेरे गेट में 400 सिक्योरिटी है। तो पक्का मुशरिक हो गया, गैरुल्लाह से मदद लेता है सिक्योरिटी। कौन आदमी किस कैटेगरी का है? ही कर रहा है साले। ये तो मुशरिक भी साबित हो गया तारी भाई। अरे ये वो डॉक्टर था नहीं, मेरी बात भी हुई थी मुझे। मैं भारत सिटी में रहता हूँ, बेंगलोर में जो भारत सिटी बना है ना, एशिया का सबसे शानदार सबसे बड़ा सोसाइटी बना है। सुनो, एशिया का सबसे बड़ा शानदार सोसाइटी बना है भारत सिटी बेंगलोर। मैं भारत सिटी में रहता हूँ। ठीक है, 30,000 करोड़ में बना है ये, 30,000 करोड़। क्या करूँ फिर? दुनिया है क्या करूँ? अरे चुतर मैलो, गान में उंगली लगाओ। चुतर मैलो, अबे गधे की औलाद, पूरी हिंदुस्तान में एक ही जगह है राष्ट्रपति भवन। गान में उंगली करो साले। सुन क्या होता है? भवन दार रतलाम इंडिया गेट पे मेरा ऑफिस है। RTI ऑफिसर हूँ साले। गान में ऐसा घुसूंगा, तेरी गान में घुसेड़ दूंगा 30,000 करोड़। देखो भारत सिटी बना है, देखो वीडियो कॉलिंग करो, मैं घुसेड़ दूंगा तेरी 30,000 करोड़। वीडियो कॉलिंग करके। अभी तेरी ये बात रिकॉर्डिंग हो गई। 30,000 करोड़ का मालिक है ना तू? तेरे लगाता हूँ मैं RTI। रुक जा, सुअर गधा हरामी लगाता हूँ मैं, तेरी RTI लगाता हूँ। रुक, तेरी बात ITI चले जाहिल कहीं के। हाँ इसने बोला ना 30,000 करोड़ का मालिक है ये। हाँ है ना? चल इसका नंबर सेंड करो जरा। अरे डॉक्टर साहब, तुम ये बात कर लेने दो यार, मेरी बात हुई थी पहले से एक मरतबा, अब दोबारा फिर बात करने। अहमद रजा, इसका नंबर सेंड करो जरा। हाँ भाई डॉक्टर साहब, हेलो लगता कौन आदमी किस कैटेगरी का है साले? अरे सुनो लगाऊंगा मैं। RTI से ले रहा है डॉक्टर साहब। 30,000 करोड़ का मालिक है ना तू? डॉक्टर कहाँ से लाया भाई आज की तारीख में 30,000 करोड़ तू? मैंने क्या कहा मालूम है? ये सऊदी की ज़कात खैरात से लिया है क्या? मैंने क्या कहा? भी खाता है क्या? ये हमारा भारत सिटी 30,000 करोड़ में बना है। अच्छा, तो तेरे पास 400 सिक्योरिटी कहाँ से आ गई? जिसके अंदर है 400 सिक्योरिटी रखने के लिए, सुअर के बच्चे, 400 सिक्योरिटी रखने के लिए तुझे पता महीने में कितनी सैलरी देनी पड़ेगी? अरे सुअर गधा हरामी, तुम्हारी माँ ने घोड़ों से गधा से जना करके पैदा किया, इसलिए गाली बकता है। तेरे को बड़ी तुम्हारी माँ ने तुमको घोड़े से गधे से जना करके पैदा किया। तेरी माँ तेरे घर खानदान का गाली बकता है क्या बे? जब गाली बकेगा साले, यही गाली बकूंगा। तुम्हारी माँ ने घोड़ों से गधों से जना करके पैदा किया। चल तू 30,000 तुम्हारी माँ ने घोड़ों से गधों से जना करके पैदा किया। टेंशन मत ले, इसलिए तमीज से बात नहीं कर पाते। मेरा काम हो गया। हाँ मैं बात करूंगा। और डॉक्टर साहब समझ गए? अरे डॉक्टर साहब, तमीज से बात करोगे? हेलो, हम मुझे पहचान नहीं रहे? मैंने तमीज से बात करोगे? तमीज से बात करोगे? मैंने एक मरतबा पहली बात नहीं बोलो, तमीज से बात करोगे? कहाँ से बोलो, तमीज से बात करोगे कि गाली का मतलब गाली खाओगे? अरे मैं मोहम्मद साहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ। नहीं बोलो ना, तमीज से बात करोगे? जो भी कादरी हो, तमीज से बात करोगे? हाँ तो मुझे अरे बोलो ना, तमीज से बात करूंगा। हाँ तमीज से बात करेंगे यार, तुम तो बात बोलो ना, मैं तमीज से बात करूंगा, वादा करता हूँ। बोलो। अरे हाँ तमीज से बात करेंगे यार, बदतमीज तुम कर दो, हम नहीं करते। तुम्हारी नहीं मैं तुम्हारा फोटो। मैं पहले बदतमीजी से बात नहीं करता। सुनो, बदतमीजी का बदला बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देता हूँ। तुम्हारी जबान से बदतमीजी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे पैर कब्र में लटके हुए हैं। बिल्कुल 70 साल की उम्र है तुम्हारी, कम से कम अपनी उम्र का हिसाब किताब देखोगे।
हकीकत में तमीज से बात करने नहीं आता, तमीज से बात करेंगे, ताही भाई तमीज से बात करेंगे। हकीकत में तुम लोगों को तमीज से बात करने नहीं आता है। सुनो, कबर में पैर लटक रहा है फिर भी 400 सिक्योरिटी। हाँ हाँ हाँ, सुनो ओ डॉक्टर साहब, अरे भारत हेलो? सिटी की तुम लोग खासियत नहीं जानते हो। सुनो, बेसमेंट में अरे 1 लाख गाड़ी खड़ी करने की जगह है, बेसमेंट में, अरे सुनो, एशिया में कहीं नहीं है। अरे छोड़ो, बेसमेंट में 1 लाख कार अरे छोड़ो खड़ा यार। करने की अरे पार्किंग उसे बनी छोड़ो है। डॉक्टर साहब, इसी अरे से अंदाजा छोड़ो, करो छोड़ो। भारत सिटी क्या है। अरे उसे छोड़ो यार, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो, आप मुझे ये तमीज से बताओ, बात आपसे करना, नहीं मेरी तो एक गाली का बदला गाली हाँ, खाओगे। हाँ तमीज से बात करेंगे। अगर मैं गाली बकूँ आप तो मुझे गाली बकना। आप ठीक। मुझे ये बताओ, आपसे मेरी एक मरतबा बात पहले भी हो चुकी है। हाँ मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। मैं सर्दी के मौसम में हुई थी, आपने कहा था कि मैं फिर बात करूंगा, लेकिन आपने फिर मुझसे बात नहीं की। मैंने पेमेंट का फोन लगाया आपको। नहीं आप मुझे हमको याद नहीं है। आप मुझे ये बताएं, पहले तो आप देवबंदियों की वकालत करते थे। बिल्कुल नहीं, फिर झूठ बोल रहे हो। आपने मुझसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं उनकी बिल्कुल नहीं। मैंने ये कहा कि मैं सुन रहा हूं, देवबंदियों तो को काफिर नहीं कहूंगा। आज कर रहे हो आप शियाओं की वकालत। नहीं, मैंने शियों की वकालत, सुनो, मैंने शियों को कहा, मैंने कहा कि शियों से मैं नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। के लिए इजमाए उम्मत है कि शिया काफिर हैं। आप कैसे कह रहे हो कि इजमा नहीं है इससे? नहीं, मेरी इल्मी सलाहियत नाकिस नहीं है। अरे मेरी इल्मी सलाहियत नाकिस नहीं है। सुनो मेरी बात, पूरी पहले मेरी बात सुनो। आपने एक बात ये, अरे मेरी बात पहले सुनो, फिर मेरी बात पहले जो सुनो। आपने पढ़ी हदीस का मफहूम पहले मेरी बात सुनो। मैं शियों से नफरत करता हूँ, लेकिन मेरी इल्मी सलाहियत ये कहती है कि आलम इस्लाम ने शियों पर कुफरे का फतवा नहीं लगाया है। पास में रहे हो तुम अपनी इल्म हैसियत शरीयत के मामले में दिखाने वाले कौन होते हो? तुम खेती मुली हो? तुम हो क्या की शरीयत को? क्या तुम अपने घर का? अरे जनरल नॉलेज नहीं होता है, जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज की बात करता हूँ। शरीयत जो है कानून है, एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है, वो तुम्हारे घर का नहीं है। नहीं, इस्लामी शरीयत, आलम इस्लाम हमारे अपने इल्म से चलेगा। अरे आलम इस्लाम इस पर कुफरे का फतवा निकाला है, इजमा है। अब इसे छोड़िए, इसका आप जवाब नहीं दे पाओगे, सारी उम्र गुजर जाएगी आपको तो आप जवाब नहीं दोगे। आप मुझे ये बताइए, आपने जो हदीस पढ़ी है ये बिदअत वाली, इसका मफहूम समझाइए हमें। है आपकी जबान पे ही रहती है, इसका मफहूम समझाइए। इसका मफहूम क्या है? मफहूम जो भी हो, सुनो मेरी बात, मेरा सवाल का जवाब ऐसा नहीं, तुम्हारी नहीं, सुनो मेरी बात, अपने उलमा से पूछ लो। अरे उलमा से पूछ लो। अरे उलमा से फिर बात कर रहे हो। अपने उलमा से मैंने क्या कहा? हमने कहा कि ये जुमला हमारे आकाए नामदार अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बयान शुरू करने से पहले ये जुमला अदा करते थे। अब इस जुमला का जो भी तर्जुमा है अपने उलमा से पूछ लो। मेरा सवाल ये है कि तुम्हारे उलमा इस जुमले को क्यों नहीं पढ़ते? कुरान की पीएचडी की है क्या? मतलब दलालियां खाई हैं या कुछ करा दी है? कुरान की पीएचडी कौन सी की आपने? मैं जिम्मेदारी लिया हूँ कि हर जुमले का मैं तर्जुमा करके बताऊं। फोन क्यों करते हो फिर किसी को? क्यों उसकी शरीयत की बात करते हो? तो तुम्हें मालूम नहीं है तो इतना उपाय कहते हो, वैसे कहते हो पीएचडी किए हूँ तो क्यों करते हो किसी को फोन? क्यों जलील होने के लिए? अब मुझे ये बात बतलाओ कि अगर किसी ने जुम्मे के दिन ये हदीस नहीं पढ़ी खुतबे से पहले तो क्या वो मुसलमान है? काफी नहीं बताइए आप। किसी ने कभी नहीं पढ़ते। अरे मैं कहता हूँ किसी ने नहीं पढ़ी तो क्या होगा? कभी नहीं पढ़ते। अरे कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते ही नहीं तुम्हारे उलमा। अरे किसी एक दिन अगर नहीं पढ़ा छूट गया कोई बात नहीं है, कभी पढ़ते ही नहीं तुम्हारे उलमा। इस जुमले को पढ़ते ही नहीं तुम्हारे उलमा, अपने मुंह से निकाल ही नहीं पाते। मेरा ये सवाल है कि जुमला निकालने में क्या झिझक होती है तुम्हारे उलमा को? हेलो हेलो